প্রত্যেকে কমেন্ট বক্সে বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি পেমেন্ট ছাড়ছে তো কার পেমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি ঢুকছে। এইচডিএফ স্কোবালের এমডি লাস্টে বলেই দিল তারা কেবলমাত্র $100 নিচে যাদের অ্যামাউন্টটা রয়েছে তাদেরকে পেমেন্ট ছাড়বে, কিন্তু যাদের $100 ওপরে এমডির কি বক্তব্য শুনুন। প্রবলেম হবে না। আর $100 মধ্যে দেখুন না, আগের মাস আমার মনে হয় যতটুকু সম্ভব যে এ মাসের 3-4 তারিখ পর্যন্ত যত $100 মধ্যে উইথড্রল ছিল সমস্ত পেমেন্ট হয়ে গেছে। মাঝখানে আমাদের গেটওয়ে নিয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছিল, ডিপোজিটও হচ্ছিল না, উইথড্রলটাও যাচ্ছিল না, 2-3 দিনের মধ্যে একটা ডিস্টার্ব হয়েছিল, সেটা আজকে সন্ধ্যাবেলা সমাধান হয়ে গেছে। সেটাও আবার রানিং হয়ে যাবে এবং কভার আপ হয়ে যাবে। স্যার ওই আরেকটু আপনাকে করছি যে ধরুন যে এখানে প্রফিটেরটা করছে, যখন যে যে অ্যাকাউন্ট গুলো ওর সাথে লিঙ্কে আছে, সাপোজ $30 প্রফিট আছে, যখনই সেটাকে কেটে ওয়ালেটে নিতে চাইছে ওইটা ওই অ্যাডমিন থেকে লক করা আছে, এটা বলছে বারবার মেসেজ করা হচ্ছে, তাহলে তারা ওই ছোট ছোট অ্যামাউন্ট গুলো উইথড্রল করতে পারছে না, অ্যাকাউন্ট গুলো ওই জায়গায় লক করে দেওয়া আছে। ওখানে ওনার টোটাল যে ডিপোজিট হয়েছে আমাদের এখান থেকে ওয়ালেটের মাধ্যম দিয়ে, ওই অ্যামাউন্টের উপরে যতটা অ্যামাউন্ট থাকবে অনায়াসে উনি তুলতে পারবেন, নাহলে উইথড্রলটা লাগাবে কি করে বাকিরা। আমি পরে স্যার আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে ওগুলো একটু ডিটেইলস দিয়ে রাখবো, যদি একটু দেখবেন। ঠিক আছে, আপনি ওই ডিটেইলস গুলো পাঠাবেন, আমি আপনাকে একবার ফোন করে নেবো, আমি অবশ্যই সেগুলো সমাধান করিয়ে দেবো। আর ওই স্যার যেগুলো যারা ফেস অ্যাকাউন্ট করেছিল ব্যাংক ডিপোজিট করে এসডি স্টারে, একদম ওদের এগুলোকেও আমি সমাধান করিয়ে দেবো। আর স্যার ওই ঠিক আছে স্যার, বাকি কিছু নেই, বাকি আরো অনেকে রয়েছেন, যদি কিছু বলার থাকে। অতনু স্যার। হ্যাঁ বলুন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর স্যার কেউ আছে কিছু জিজ্ঞাসা করার মতন? কাউকে আনমিউট করতে হবে। ওকে, সময় নেই স্যার, 8টা মানে এখানে 8টা বাজতে 3 মিনিট আছে। অবন শর্মা যদি কিছু বলেন, দেখুন ওনার কিছু কিছু বক্তব্য আছে, আনমিউট করুন অটল বাবু। का जो पे आउट पेमेंट मतलब रिलीज हुआ था, जून का पेमेंट अभी तक मेरा टीम का आया नहीं है। सर थोड़ा लिस्ट करके सर से भेजवा दीजिए, मैं देख लेता हूँ। उसका तो जाना चाहिए, क्योंकि अभी सेल्फ ट्रेडिंग का $100 तक विड्रॉल किए हैं वही लोगों को पेमेंट आ रहे हैं, और कॉपी ट्रेडिंग का तो पूरा भेजने के लिए किया गया था, लेकिन उसमें अगर रह गया है हम चेक कर लेते हैं क्या हुआ। अर्ली रिमाइंडर डाला लेकिन रिमाइंडर रिप्लाई सेम आया, वेट कीजिए। तो आप कैसे भी लिस्ट करके लोगों को भेज दीजिए। हम अतनु बाबू के साथ बात, एक काम करें, सुधांशु बाबू मेरा नंबर है, आप मुझे भेज दीजिए, मैं टीम से बात करवा उसका पेमेंट क्लियर करवाता हूँ। ओके सर, और एक बार ये जो पेमेंट सितंबर लास्ट तक होगा, अब बोला था एक मीटिंग में, मैं उस मीटिंग में था उस दिन 14 अगस्त को, आप शायद भी नहीं किया था। तो अगर सितंबर लास्ट तक थोड़ा सा भी पेमेंट असम में रिलीज हो जाता है तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, और हम लोग आपका साथ में सर, मैं आपका साथ 100% सर यही कोशिश में है, जितना जल्दी हो सके हम लोग ये प्रॉब्लम का छोटा समाधान है, यही समाधान है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं ना, हम लोग एक प्रोजेक्शन कर लेते हैं, इसमें से हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा। अभी माहौल तो खराब हो गया, तो इसमें टाइम लग गया थोड़ा, लेकिन कोशिश करेंगे अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके करने का। मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, अगर असम का थोड़ा सा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, आपको हम लोग लगभग जितना भी टारगेट दीजिएगा एसडी मार्केट में हम लोग फुलफिल कर देंगे आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सर मैंने आपको 2-3 बार ट्राई किया फोन के लिए, शायद आप बिजी था, मिला नहीं मुझे, मतलब इस समय क्या है ना, वो पुराना वाला नंबर मेरा अभी मेरे पास रहता है, क्योंकि सर हर काम करने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव मोटिवेशन चाहिए होता है। सभी लोग, आप लोग तो हैं अभी मेरे ऊपर कितना कुछ है, तो मैं उसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, तो कभी कभी क्या होता है ना, काम करने के लिए कुछ चीज को पीछे रखना पड़ता है। यही मेरा आपका रिक्वेस्ट है सर, काइंडली सितंबर का जो ये आप रिक्वेस्ट आप मुझे बताया था सितंबर लास्ट तक पेमेंट काइंडली अगर हो जाता तो बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए आसाम में बिजनेस करने का। आप जानते हैं, इसके लिए मैंने जो प्लानिंग अभी आप लोगों को बोला है,
क्या है, आप मार्केट में ट्रेडिंग किए हैं तो आपको पता है इंडियन मार्केट में क्या होता है ना, सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे कमोडिटीज में, फ्यूचर में जब ट्रेडिंग करने जाएंगे, तो अगर ब्रोकर से आप मार्जिन मांगते हैं तो ब्रोकर मार्जिन में ज्यादा नहीं देते हैं। लेकिन शाम को 6 के बाद 12 बजे तक अगर आपको अच्छा रिश्ता है ब्रोकर से, तो आप अगर ज्यादा मार्जिन मांगते हैं तो मार्जिन दे देते हैं। कहाँ से देते हैं? वो इक्विटी मार्केट जब बंद होता है, वही मार्केट का फंड ब्रोकर इधर सप्लाई देते हैं और उसमें से उसका भी वॉल्यूम क्रिएट होता है, ब्रोकरेज इनकम होता है और को भी ट्रेड करने में सुविधा मिल जाता है। सेम फैक्टर इधर भी है। एसडी मार्केट का अगर हम कुछ बिजनेस उधर एलपी को भेज सकते, एक सम्मानजनक बिजनेस भेज देते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमको साथ यही बात हुआ है हमारा कि हमको 100% मार्जिन मिलेगा ये इस अकाउंट को एलपी में ईबुक में लेके ट्रेडिंग करने के लिए। ना सर, हम लोग तो आपका साथ, मैं सर बोल रहा हूँ, मेरा आसाम का टीम आपका साथ हमेशा है। मैं दुबई में भी आपको बोल रहा था सर, आप बोलिए कितना, जैसे मैं आसाम टीम से मैं मैनेज करके दे दूंगा, लेकिन बात अनफॉर्चुनेटली मतलब प्रॉब्लम आ गया, सबके लिए आ गया, सबके लिए ड्रॉबैक हो गया। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, आप थोड़ा बहुत असम का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दीजिए सर, कंपनी का जितना भी सॉर्ट आउट प्रॉब्लम है हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, यही मेरा रिक्वेस्ट है आपको। थैंक यू স্যার, জরুর স্যার। বাবু যদি আরো কারো কিছু থাকে দেখুন, সময় কম আছে। সৌরভ, ওকে ওকে ওকে, আজকে স্যার বারবার ধরে আমার কাছে মেসেজ আসছে। ওকে, সবাইকে মিটিং আছে, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি, প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই মনোবল সবকিছু শুনে এবার এসটি মার্কেট আমরা মিটিং এ আসবো, একটু স্যার সকলে মিলে চেষ্টা করুন রেজাল্ট একটু দেন। আমিও পাশ থেকে সম্পূর্ণ প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছি। আপনারা অনেকেই কোম্পানির সম্বন্ধে তথ্য না থাকার জন্য অনেকেই খারাপ ভাবছেন, খারাপ ভাবে নিচ্ছেন, কিন্তু এটুকু বলি আমি আছি, যে কোনো পরিস্থিতিতে যেমন ভাবে হোক আমি আছি, কাজের মধ্যে আছি। কিছু মানুষ আছেন যারা তর্ক করতে এবং ঝামেলার মধ্যে বীরত্ব দেখাতে ভালোবাসেন, তাদের সঙ্গে আমি থাকতে পারছি না, কেননা আমাকে তাদের সঙ্গে থাকলে বাকিদের সমস্যার সমাধান করতে পারবো না। তাই ধন্যবাদ স্যার। একটু এক্সট্রা বলছিলেন সেটা, আমরা এসডিএমইটা নিয়ে আমি বললাম যে এসডিএমইটা নিয়ে খুব দ্রুত আমরা দুটো পরিকল্পনা আবার রেখেছি। আমরা তো অলরেডি এক্সচেঞ্জ গুলোতে লিস্টিং করেছি, প্রমোশন শুরু হয়েছে, পিআর টিম আমাদের খুব ভালো কাজ করছে। তার সাথে সাথে খুব দ্রুত একটা সামনে এক্সপো আছে, এক্সপোতে আমাদের এটাকে আমরা প্রমোট করব। তার সাথে সাথে আমাদের নিজস্ব ব্লকচেন এবং এক্সচেঞ্জ এই দুটোই আমরা খুব দ্রুত নিয়ে আসবো এসডিএম এর উপরে। কোথায় আছে এক্সপো? দুবাইতেই হবে। আচ্ছা, দুবাই, আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা বহু মানুষকে নিয়ে আসতে পারবো নিজের খরচা দিয়ে। আমরা চেষ্টা করব যে যারা যারা ইচ্ছুক তারা আসবে। হ্যাঁ, গুড নাইট। ঠিক, ওকে স্যার, আপনাকে আর একটা কথা বলি, যদি কেউ দুবাই এক্সপোতে যেতে চায়, যদি ফ্লাইট পয়েন্টেও যদি করে দেয়, করে এখান থেকে হয়, নিজেরা করে নেয়, ওখানে পুডিং বাজিটা করে দিতে পারে। একদম 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 100%। সেরকম থেকে যেতে চান আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব। আর এই পাশে আমরা থাইল্যান্ড তো যাচ্ছি আমাদের কোম্পানিকে একটু বিশ্ব মার্কেটে পরিচিতি দেওয়ার জন্য। না, এই অ্যানিভার্সারিও হয়ে যাবে। না, দেখুন কাজের জন্য দরকার সেটুকুই করুন, বাকি যারা নিজেরা বেয়ার করবে সেভাবে ডিজাইন যাবেন, সেটা আলাদা ব্যাপার। একদম একদম 100% ক্যালকুলেটিভ সিস্টেমে। হ্যাঁ, আপনাকেও বলবো না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, ধন্যবাদ স্যার আপনাকে, আপনি টাইম বের করার জন্য। আবার সবার সঙ্গে দেখা হবে। সবাইকে, যারা যারা প্যানেলে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।